Hello everyone, you are watching RDX Squaw's News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. Bhandari Samaj has played a vital role in preserving the culture and tradition of Goa. Manohar Parrikar. Bhandari Samaj celebrates completion of 100 years. The current political culture is harmful for the Goa as well as Goans. MLA Vishnu Wagh. NCP and Congress is trying to politicize the issues and spread rumors. Subhash Paldesai. And Indian women's volleyball team defeats Macau in all sets. Now the news in detail. Bhandari Samaj has played a vital role in preserving the culture and tradition of Goa, said Chief Minister Manohar Parrikar. He assured to give maximum help to the Bhandari Samaj in the field of education. He was speaking during the Bhandari Samaj ceremony organized at Ponda to mark the completion of 100 years. Governor Bharatveer Vanchu, former Chief Minister Ravi Naik, Sant Andre MLA Vishnu Wagh, PWD Minister Sudhin Dhavlikar and President of Bhandari Samaj Anil Hobri was present for the ceremony. बऱ्योच गजाली जायना जेन्ना समाज एकीकडे येता तेन्ना म्हाका दिसता अर्द्यापेक्षा चडश्यो गजाली आपोआप जाता. हांव व्हडलें भाशण करतना 27% आमी घोशणा ऑलरेडी केल्ली आहा. फुडल्या 10-12 दिसां भितर ताका नोटिफिकेशनूय येतलें. कितें गरज लागतली शिक्षणाच्या बाबतींत ती सगळ्यो गजाली सरकार ताका शिक्षण क्षेत्रांच्यान एज्युकेशन मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टर मुख्यमंत्री म्हणून हांव आश्वासन दिवंक शकता. आमचो एकूय भुरगो शिक्षणाक फाटीं उरचो ना, सगळ्या गोंयचो आनी ओबीसी समाजाचो. त्यामुळे तुमचोय कोणूच भुरगो फाटीं उरचो ना. कितें गरज जाय ती शिक्षणाक म्हाका सांगा, हांव मदत करपाक तयार आहा. ते दिशेन देव जेका हे म्हणटात धर्माची देवकृत्य किंवा देवाचे भक्ती जो रस्तो आहा तो टिकोवपाक भंडारी समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन कोणूच विसरूंक शकना. कल्चर म्हणटात आमी, पण कल्चर टिकोवपाक कश्ट लागता. कल्चर टिकयता आसतना कितें तरी मनीस सॅक्रिफायस करता आनी त्यामुळे कल्चर आसत किंवा धर्माचे राखण आसत दोनूय तुमच्या समाजान भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन दिल्या. तुमची प्रगती जावची अशेंच तुमचें गोंयच्या हातून कॉन्ट्रिब्युशन आसचें आणि ते कॉन्ट्रिब्युशन करपाक मुख्यमंत्री म्हणून आणि सरकार म्हणून आम्ही फाटी पडचे ना इतल्याच सांगता. I think on a historic occasion like the centenary celebrations of the Gomantak Bhandari Samaj should pledge its determination to continue to make greater sustained efforts to help the people in developing their personalities and removing the socio-economic disabilities that hinder their growth and progress. तुम्ही कॉम्पिटिशन उभे रावपाक जाय, तुमचे फावरता तुम्ही तितून कॉम्पिटिशन उभे रावूंक जातले काय कितें. 20 जाती सगळे तरेची आसा. रेंदेर आसा, ख्रिश्चन खारबी आसा, हिंदू खारबी आसा आनी कोण आसा, कलेकर आसा आनी धोबी आसा, सगळे तरेचे आसा, भंडारी आसा. अशें करून 20 जाती घातल्यात. हितून कितले कॉम्पिटिशनाक. आतां आमी सांगपा बरें एकटो कोणी जनरलान आयलो, जनरला कितले दवरल्यात 50% जनरल आसा आणि 27% जे मेजॉरिटी गोंयची समाज आसा 27% 20 जाती जे आसा गोंयची मेजॉरिटी आसा. The current political culture is harmful for the Goa as well as Goans, and it is very unfortunate if the government is protecting the goons and culprits involved in assaults, said Sant Andre MLA Vishnu Wagh. He further alleged that government is trying to hide the assaults over one of its MLA at Delhi. News editor Anita Naik with video journalist Eknath Naik from Ponda for RDX Goa. आम्ही किती असा कोणा खबर बजेरूच अटॅक झाला त्याची काय चौकशी जावना. काल कितें जें जालां तें दाबपाचे सगळे प्रयत्न चालू व्यवस्थितपणे.
लोकांक सगळें कळून चुकलां लोकांक हाजेर उलोवपाचें कांय ना आनी हो जो नवो कल्चर पळय येता हांव उलयतालो कित्याचे विरुद्ध की राजकारणांत जी पळय ही सगळी नवी संस्कृती येता ही संस्कृती गोंयांक घातक गोंयकारांक घातक आनी मागीर तें कोणूय आसूं जाता पूण विचारांनी विरोध करनासतना विचारांक कृतीन विरोध करप मारहाणीन विरोध करप ही गोंयची संस्कृती न्ही आनी हे संस्कृतीक सरकार जावं सरकारचे कांय धोरीण जर फाटबळ दित आसत आनी ती धांपपाचो प्रयत्न करत आसत ही सामकी दुर्दैवाची गजाल जे जाल्लें आसता तें कबूल करपाक हरकत ना न्ही जर कितें उघडपणे घडटा तें उघडपणे कबूल करपाक पूण हांगा जे वरिश्ठ आहा ते सगळें धांपपाक सगळे प्रयत्न करता म्हणजे ते पत्रकारांक मिडियाक आनी लोकांक खोटें ठरोवपाक करता बरोबर न्ही की हांव मेळाव्याक कित्याक वचूं नाशिल्लो की म्हाका भंय आशिल्लो म्हणून हांवें की जे लोक क्रावडान वचूं शकता हमलो केल्ले की तेंचेर कांय कारवाय जावना आनी गुन्हेगाराक अभय मेळ्ळें की तो निर्डावता परतो एकदां गुन्हो करपाक जाता त्या प्रमाणे आतां कितें जालां हें देवान दाखोवन दिलां म्हाका दिसता बोडगेश्वरानूच हें दाखोवन दिलां खरें म्हणजे कोणाची प्रवृत्ती कशी आसा आनी कितें आसा ती आनी ती आतां लोकांक कळुनी म्हणजे कोण खरें उलयता आनी कोण खोट उलयता सत्य कोण उलयता आनी असत्य कोण उलयता हेजो निवाडो आतां लोकांक कळुनी आतां कोणूय खंय निसरोन पडलो आसा जाल्यार आमी कितें करुया खंयचे स्थितीन निसरोन पडपाक खंयचे स्थितीन आशिल्ले तें पयलीं पळोवपाक जाय अशें हेजे फुडें आनी खूब जाण निसरोन पडपाचे आहा इतलेंच लक्षांत दवरात. News of assault over Sangam MLA Subhash Phaldesa at Delhi's Goa Niwas spread like a wildfire on Saturday. However, Subhash Phaldesa denied any sort of assault on him at Delhi. He further alleged that NCP and Congress is trying to politicize the issues and spread rumors. Mandar Naik reports from Margao. सकाळच्यान नाना तरेचे रुमर्स म्हज्या नांवान खपयल्ले वतात इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी प्रेस मिडियाचे सगळे रिपोर्टर म्हाका सकाळच्यान फोन करतात सगळ्यांच्यो मॅसेजीस आसात की म्हाका म्हजेर अटॅक जालो आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर जाल्ले आसा की म्हजेर अटॅक जालो आनी म्हजे शर्ट रक्तबंबाळ दाखयले वतात हातूंत भितर असलें कांयच ना म्हणून हांव आतां मुद्दाम जावन हांगा आयिल्लो आसा लुसोफोनिया गेम्स एन्जॉय करपा खातीर हांव घडलं ती घडवणूक तुमकां सांगता की आमचे नॅशनल एक्झिक्युटीव भारतीय जनता पार्टीचे वीच वॉज शेड्युल्ड ॲट दिल्ली काय न्ही ते अटेंड करपा खातीर आमी काल गेल्ले काल सांजचे वचून आय हॅड डिनर ॲट नोयडा आनी ताच्या नंतर सादारण ते डिनर सोंपोवन आमी 10क आमच्या गोवा निवास आमी रावपाची सोय केल्ली तातूंत भितर आयले आनी ह्या गोवा निवासा भितर जेन्ना आमी आयले तेन्ना खूब मोठो पावस पडटालो गेटीचेर वाहन थांबले नंतर आमचे कडेन सत्री ना म्हणून आमी 4 जाण धांवत येताले तातूंतले 2 जाण आमचे मातशे एकमेकाच्या पांयांक घुस्पले आनी ती एक स्टेप्साचेर म्हाका मातसो हें जालो आनी हांगा एक स्वेलिंग आयलें सो त्या वेळार म्हाका कांय दिसलें ना आनी आमी रातभर न्हिदले सुसेगाद न्हिदून सकाळ फुडें हांव हॉस्पिटलान गेलो सकाळ फुडें 7 हॉस्पिटलान गेलो हॉस्पिटलान एक अर्दवर ताका कितें फर्स्ट एड केली आनी ताच्या नंतर राष्ट्रीय नॅशनल एक्झिक्युटीव हांव अटेंड केलो आनी भायर सरलो आनी भायर सरले नंतर एक सगळ्याक फार्म जाल्लें आसा की किरण कांदोळकर आनी म्हजे मदीं झगडी जाली म्हजेर अटॅक जालो असॉल्ट जालो आनी रक्तबंबाळ जाल्ले शर्ट सगळे मिडिया दाखयतात आमचे एनसीपी खंय प्रेस कॉन्फरन्स घेता काँग्रेस प्रेस कॉन्फरन्स घेता अरेस्ट करपाक जाय आनी म्हजेर असॉल्ट जालो ह्यो सगळ्यो बेबनाव आनी ह्यो सगळ्यो काल्पनीक गोश्टी जस्ट इमॅजिनरी प्लॅन्ड आउट स्ट्रॅटजीज I do not understand what is the purpose behind it. हांव आयज जर इतको रक्तबंबाळ जाल्लो जर जाता I would have not been here and enjoying the press conference and enjoying the Lusofonia game. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986.
presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Mugg cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over rupees 2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth rupees 1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षणरंगले मन दंगले,
जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा येथे. Welcome back. Jilla Panchayat member Advocate Suresh Palkar demanded to adjourn the Gram Sabha meeting of Kudka Panchayat due to absence of police protection. Looking at the chaos and tensions experienced in the past Gram Sabha meetings of Kudka Panchayat, the members had asked for the police protection. Sanjay Manoli reports from Kudka. आम्ही पुलीस प्रोटेक्शन मागलेले की आमकां ग्रामसभेक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून. हे कायद्यानूय आसा ग्रामसभेक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून. सरपंच म्हणटा आपल्याक इंटिमेशन दिल्लें थ्रू व्हिडिओ पुलिशेक दिल्लें म्हणून. पण म्हाज्या हिसपान तर ग्रामसभेक जेन्ना पुलीस प्रोटेक्शन जाय तेन्ना व्हिडिओ दिवपाची गरज ना. डायरेक्टली सरपंच हेज अ पावर की वचून एप्रोच करचें म्हणून. पूण ते म्हणटा आपल्या रिप्लाय आयल्या की आपूण दिवंक शकना म्हणून. आता मेन कारण ह्या पयलीं हांगासर जेन्ना ग्रामसभा जाल्या तेन्ना जायते फावट एकामेकाचेर एलिगेशन जालें. इवन फाटले ग्रामसभेक झगडीं जावपाची आसली त्या खातीर पर्पजली आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय आसलें. आनी इतलेंच न्ही, तुमी आतां फाटल्या दिसान आयकलां आसतलें आयज 1 म्हयनो जालो की 19 डिसेंबराक आमचो जो हॉनरेबल MLA आहा विष्णू वाघ ताका अटॅक केल्लो की तो आमचोच कॉन्स्टिट्युएंसींतलो. ताका अटॅक केल्ल्या कारणान आमकां आयज खूब हांगासर अनसेक्युअर्ड कशें जाल्लें आसा. आमकां सेफ्टी अशी दिसना म्हणून आमकां दिसलें की आयज पळय तुमी जाणा आमच्या MLAक अटॅक केल्ल्यार म्हयनो जालो पूण आजून पासून कॉन्क्रीट काय आन्सर ना. इवन सिरियस एक्शनूय घेतलें ना. त्या खातीर आमकां आमचे फूल सातान राहील. तशें आमची स्पेशली आयज हांगा ग्रामसभा कुडका एरियान की आमकां दिसलें दीस इज सारकें न्ही म्हणून आयज ग्रामसभा घेवपाक. ताकाच लागून आमी डिसायड केलें आमकां जें प्रोटेक्शन ना थंयसर आमी आतां करचीच न्ही म्हणून. त्या खातीर आमी सरपंच रिक्वेस्ट केलो की ग्रामसभा तुमी एडजर्न करची म्हणून. Satish Kaukar, a local resident, alleged that the upcoming project of Ekron in the vicinity of Nashnala Panchayat is illegal and it will worsen the problem of water supply faced by the people of Nashnala. People of Nashnala Panchayat were supposed to put forward their issues in front of the panel of members during the Gram Sabha. Gautam Shirodkar reports from Nashnala for RDX Goa. आयज आमच्या नाशनला गांवांत जी ऑर्डिनरी जानेवारीची ग्राम सभा आसली जेचेर मेन मुद्दो जो आसलो पळय जो पब्लीक आमी आयज नाशनलचे ग्रामस्थ लोक आहा पळय ते सगळे जाण येवन एक मुद्दो मांडपाचो आसलो की आमच्या नाशनला गांवांत एक मेन सुविधा ना म्हणटा ती एक उदकाची. जे आमकां ऑल्टरनेटिव्ह जे उदीक मेळटा आनी तें उदीक आमचें कोण तरी काडून व्हरपाचें आसा. हो मुद्दो लास्ट ग्रामसभेन जावन हो ग्रामसभेन मांडून आमी जो रिजेक्ट केल्लो एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता एक्रोन डेव्हलपर प्रायवेट लिमिटेड म्हणून नासनला नियर बाय पंचायत व्हरली. आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो गेले ग्रामसभेन आख्ख्या लोकांनी एका ठरावान रिजेक्ट केल्लो की सांगलेलें लिगल बसून आसल्यार ताका बांदूंक दिया पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा पळय ज्यो सुविधा ज्यो पळय नाशनलान आसा त्यो पयलीं आमकां नाशनलकारांक मेळच्यो. कित्याक आमचो मेन मुद्दो आसा जो उदकाचो जो आमकां एक MLT म्हणजे 1000 क्युबिक लिटर दिसाक उदीक येता. एक्रोन म्हणून एक प्रोजेक्ट येता हो सगळ्या विलेजींनी चडसो आसता. नाशनला जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें मेन लोकांक घेवन जो मुद्दो उठयलो जो सांगलें की ताका स्विमींग पूल पयले फेसीक पयलो जे लायसनाक येयलो तेन्ना स्विमींग पूल मागलो तेणी तो 50/50 म्हणजे 50 क्युबिक लिटर वॉटर कन्जम्पशन तेजें आसा. पंचायतीन हो एक व्हडलो स्कॉम आसा. अशें आनी कितलेशे प्रोजेक्ट जावन स्कॅम जाल्ले आसा आनी पंचायतीन जालां फक्त कितें की बॉडीक एकूच पडलेलें आसता की खंय तरी तेंचे भितर भेदभाव सेटिंग जालें आनी हें जालें काय ते प्रोजेक्ट डायरेक्ट पास करता. लोकांचें तांकां मात्तूय पडलें ना. एक्रोन जो आसा पळय हो व्हडलो स्कॅम आसा. हेजेर म्हाजो पुरे एविडन्सा सकट हांव आरोप करूंक सोदता की खंय तरी हो बेकायदेशीर कापला. आनी मेन म्हणजे फॉरेस्टाचे लायसन नासता आसतना आतां बसून तेंच्यांनी टोटल हिल कटिंग केल्लें आसा. झाडां कापलेलीं आसा जे रोड वायंडींग करता फॉरेस्टाचे लायसन नासतना. Konkani Marathi Shekoti Sahitya Sammelan was inaugurated at the hands of Speaker Rajendra Arlikar at Perne. The Literature Festival was dedicated in the memory of late Madhavitai Desai. जाऊ शकतं. कोकण मराठी परिषद ही कोकणासाठी आहे. पूर्ण मला वाटतं कोकण किनारपट्टी कोकण आपला अजून खाली जातो अजूनही. असं हे सप्त कोकण म्हणून ज्याचा उल्लेख आपल्या पुराणांमध्ये आहे किंवा आपल्या जुन्या वाङ्मयात आहे. अशा या सगळ्या कोकणाला गवसणी घालण्याचा प्रकार कोकण मराठी परिषद करू शकते का? मला वाटतं त्याचंही उत्तर आपल्याला मिळत गेलेलं आहे. आणि हे साहित्य संमेलन केवळ या गावात न होता
अन्यत्रही होऊ शकतं अशी एक आशा, असा एक किरण, अशी एक अंधुकशी आशा आपल्या सगळ्यांच्या मनात जागवूनही गेलेली आहे. हे जे संमेलन आहे हे माधवीताईंच्या स्मृतीस वाहिलेलं आहे. नाच ग घुमा हे त्यांचं आत्मचरित्र. नाच ग घुमा नाचू मी कशी हा प्रश्न त्यांना कधी पडला नाही असं त्यांचं जीवन पाहिलं तर आपल्याला दिसतं. त्यामुळे गोमंतकामध्ये आम्ही जो नाच करतो तसंच म्हणूया आपण, हा नाच कोणीही कितीही टीका केली, कितीही अडथळे आणले, गोमंतकाची राजभाषा व्हावी, मराठी व्हावी यासाठी जे प्रयत्न झाले त्यामध्ये जे अडथळे आले ते अडथळे पार करीत आमचा हा शारदेच्या प्रांगणातला नाच नृत्य चालू आहे, अखंड चालू आहे अशी माझी. हे साहित्याचं संमेलन भरताय. एक प्रकारे या संमेलनाला देवीचं अधिष्ठान आहे हा याचा अर्थ आहे. अशा प्रकारे जेव्हा सर्वोच्च तत्वाचं अधिष्ठान साहित्यासारख्या गोष्टीला असतं तेव्हा ते साहित्य चिरंतन टिकत राहतं, टिकतं लोकांच्यापर्यंत. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. रास्ता गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक
आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Indian women's volleyball team defeated Macau with 25-16, 25-10 and 25-10 points. The match was played at the Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium, Taligaon. Yashwant Parab reports from Taligaon. Também estamos satisfeitos com os resultados. Blocking failure. Combined blocking failure. Your attack is okay? Yes. Sim, também estamos satisfeitos. E esperamos que we are playing our best, and Indian is better than us, so we girls performed really well, and the plus point that we had were a good combination, good set in all, good attack, good defense, as well as good block line. So that helped us to win this game. Probably Macau did not have that much of international exposure, and that was a plus point for us, for the Indian team to win this match. Is unity and the strength. Our whole teams are played very good. Our block, defense, whole departments are good. But man successful is unity and the strength. The match. Our team is good. Our lot of players having the international experiences, and they may be chance a bit of luck. You have 4 goal players in the team, but you tried 2 players, but did not give them quality time. Will you be giving them time later, or what is the problem in actually starting with these players or giving them more time? They're local players, the 4 local players. Will you be giving them more time? Maybe. There are some good things they lost their position during the match. But they are hardly there. They are there for one service and then they are out. So that is our strategy. For both coaches, psychologically, how do you approach a tournament when you know that you are already in the top 3 or already in the podium? The 11th State Shooting Ball Tournament, organized by Goa Shooting Ball Association in association with Brahmeshwar Youth Club at Warkhand, Pernem, was inaugurated at the hands of Pernem Jilla Panchayat member Pandurang Parab. Around 70 teams participated in this tournament. Vinod Mehta reports from Pernem for RDX Goa. तुमका इतलेच सांगता की खंयचो स्पोर्ट्स आहा, खंयची चॅम्पियनशीप आहा, ती कोणाक तुम्ही डिफीट करपा खातीर चॅम्पियनशीप खेळो नाकात. तुम्ही विक्ट्री करपा खातीर ही चॅम्पियनशीप खेळा. म्हणजे जिखपा खातीर, कोणाक हरोवपा खातीर खेळोंक जायना. सदांच आपूण चॅम्पियनशीप ही जिखतलो म्हणून करा. चडशे आमचे स्पोर्ट्स आमी पळयता लोकल लेवलीचेर, इवन हाय लेवलीचेर, खंयची टीम जर टफ आहा जाल्यार आमी तांकां कम्पीट करतना सदांच चिंततात की हेका आपूण हारयतलो. ही रॉंग. हे स्पोर्ट्समॅनांक शोभा येना केन्ना. सो जेन्ना जेन्ना तुम्ही खेळटात चॅम्पियनशीप, बाबा आपूण हे जिखतलो, खंयच्या टिमीचे चिंतपाचें न्हू की ही स्ट्रॉंग ही वीक, हे चिंतूंक जायना. आपूण आपली टॅलंट्स टॅक्टिक्स सगळे ग्राउंडाचेर दाखोवन विक्ट्री घेवंक जाय. खेळाच्या अनेक संधी असतात, पण विशेष गुण मिळवण्यासाठी त्यांना राज्यस्तरावर किंवा नॅशनल लेवलवर भाग घेतला तर मार्क मिळतात. त्या मार्कचा त्यांच्या शिक्षणामध्ये त्यांना फारसा उपयोग होतो. मार्क मिळवत असताना आपल्यामध्ये असलेली चुणूक, क्रीडा दाखविण्याची भावना इतरांना दाखवून इतरांना प्रोत्साहित करणं, चांगले खेळाडू घडवणं हे अशा तऱ्हेच्या संघटनांचं कार्य असतं. गोव्यात निरनिराळी 36 असोसिएशन्स निरनिराळ्या खेळांच्या प्रकाराच्या प्रचार आणि प्रसार करच्या खातीर गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात काम करतात. Before we wind up, here is the recap of the headlines.
Bhandari Samaj has played a vital role in preserving the culture and tradition of Goa. Manohar Parrikar. Bhandari Samaj celebrates completion of 100 years. The current political culture is harmful for the Goa as well as Goans. MLA Vishnu Wagh. NCP and Congress is trying to politicize the issues and spread rumors. Subhash Phaldesai. And Indian women's volleyball team defeats Macau in all sets. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.